Hello guys! It's me again, Marie! Ayan guys, salamat po sa aking 1,000 subscribers! Ayan po. So ayan guys, pupunta tayo ng Philippine Tambayan together with my friend, Ate Elsa! Say hi, Ate Elsa! So ayan guys, and if you are new to my YouTube channel, please like and share and comment and subscribe. And don't forget to hit the bell button to update you to my next video. Thank you guys. Thank you for watching po. Thank you. Tara na. Punta na po tayo ng Philippine Tambayan Store. Yan guys, malapit na tayo sa Philippine Tambayan Store. So ayan guys, dito na kami sa Philippine Tambayan. Wala pang logo. Ayan, dito na kami sa loob. Good morning po. Good morning! Ayan, dito kami sa Philippine Tambayan. So, ayan guys, ang daming balot. Grabe, ang daming balot. Ayan, so ito ang kanilang Nino. Sabi ng top silog, toe silog, long silog, daing silog, pansit. Ayan. So, ayan guys, andito na kami sa Philippine Tambayan. Ayan guys. Ate Elsa. Ano siya niya? Kapista kaya? Ah? Ano niya? Long silog. Long silog? Long silog. Ha? Ang long silog. Ate, say hi. Hi. Ay, asan na? Hi. Sa YouTube. Ate Elsa. Wala pang long silog. So, walang long silog, kaya magtatap silog na lang ako, Daing guys. ako. At yung isa daw, daing daw siya. Ayan. Daing? Kain po tayo. Daing. Ayan. Almusal tayo, guys. Kamatis. Itlog. Patay na naman ang inday. With Kamay talaga ha. ayan, guys. Kamayan. Kamayan challenge. No more. Finish. So, ayan, guys. May free pa kaming suman. Ay, ang sarap nito. So, ayan guys. Thank you for watching.